बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोस देख सकते हैं, ज़रूर फॉलो करें उस पेज को भी आप लोग। ज़ंजानी साहब की रीडिंग सन साइन से, मून साइन से, ये एसेंडेंट से होती हैं। वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूँगा, टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टॉपिक बड़ा मज़े का है क्योंकि मरकरी का जो एक तो रेट्रोग्रेड होता है, उल्टी चाल होती है, यहाँ पर मरकरी हो रहा है डायरेक्ट। किस ज़ोडिक साइन में हो रहा है ये भी ज़ंजानी साहब बताएंगे, और कितने ज़ोडिक साइंस को ये फ़ायदा दे रहा है ये मैं बता देता हूँ कि 4 ज़ोडिक साइंस हैं जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। 24 बिल्कुल जुलाई का यूँ समझे कैंडी है, 24 जुलाई को हो रहा है ये। तो 4 ज़ोडिक साइंस कौन से हैं, बेनिफिट्स क्या हासिल हो रहे हैं, और ये मरकरी डायरेक्ट कौन से ज़ोडिक साइन में हो रहा है, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी मोहब्बत कौकब, और इन सबका भी शुक्रिया जो कि हमें देखते रहते हैं और इंतज़ार भी करते हैं, फिर कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और आपको फीडबैक भी देते हैं। बिल्कुल कि आपके चैनल के ऊपर जितने एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं उनमें से सबसे अच्छा कौन बता रहा है, सबसे अच्छी हौसला कौन दे रहा है, और जो रेमेडीज़ बताई जा रही हैं उन रेमेडीज़ का फ़ायदा किसको मिल रहा है। क्योंकि असल बुनियादी मकसद ये है, हमारा वीडियो करने का जो मेन एम होता है वो सिर्फ है लोगों को किसी तौर पे नॉलेज प्रोवाइड करना, बिल्कुल ऐसे, लोगों को गाइड करना, लोगों को सिर्फ ये बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या पोटेंशियल है, आप इस पोटेंशियल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और अगर कुछ वीकनेसेस हैं तो हम वीकनेसेस को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। कतई तौर के ऊपर वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं होता कि कोई डराया जाए, कोई बिला वजह परेशान किया जाए, कोई खामखा लोगों को बिला वजह मायूसी की तरफ लेके जाया जाए। क्योंकि मेरी अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस या पर्सनल जो मेरी कंसल्टेंसी होती है उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोगों को हौसला दूँ, बिल्कुल, बजाय कि उनके चार्ट की वीकनेसेस को देख के बिला वजह उनको मज़ीद डिप्रेस्ड करें। हम उनकी वो चीज़ देखते हैं और वो चीज़ बताते हैं जो पॉजिटिव होती है। ठीक है। इसी वजह से हम हमेशा ज़ोडिक साइन को रिलेट करते हैं जनरलाइज वीडियोस में, क्योंकि इसकी रीच एक तो ज़्यादा आ जाती है, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, और फिर इसका इम्पैक्ट, मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं रीडिंग्स कुछ इस डेप्थ के साथ दूँ कि जो जनरलाइज हो और सबके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ख़वातीन के लिए चली जाएँ, सिर्फ मर्दों के लिए चली जाएँ, सिर्फ बिज़नेस वाले के लिए चली जाएँ, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चली जाएँ। तो मैं सबको कहीं ना कहीं पे जो है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ। और इसमें रीडिंग्स होती हैं जनरलाइज, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो भी आपका होता है 65 to 70%। ठीक है। कि हर बात क्योंकि हर फ़र्द के लिए नहीं कही जाती, तो आप जिस फील्ड ऑफ लाइफ में होंगे वो बात आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। बिल्कुल। अब इस एतबार से हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मरकरी की, और मरकरी हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्लैनेट है। वो कैसे? जैसे कि हम अभी बैठ के बात कर रहे हैं जी, या आप मुझे पूछते हैं कि जी ज़ंजानी साहब आज वीडियो का टाइम मिलेगा, अब मरकरी चल रहा है रेट्रोग्रेडेड, तो ज़ंजानी साहब जो हैं वो कोई थोड़ा सुस्त भी हो सकता है। लेकिन मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं, आप टाइम ना दें मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ, तो देखिए मरकरी की रेट्रोगेशन की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, या लेट कर लें, चले हम आधे घंटा बैठ के गप्पे लगाते हैं, बाद में करते हैं। तो मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता है तो कामों में बिला वजह रुकावट होती है। अच्छा, ठीक है। काम बिला वजह रुक के होते हैं। आपने किसी को मैसेज किया और वो आप इंतज़ार में है कि ये बंदा आपके मैसेज को ओपन करके पढ़ ले। जी, मरकरी रेट्रोग्रेटेड है, वो बंदा कहीं ना कहीं पे अपने चक्करों में फंसा होगा, आपका वो रिप्लाई रिस्पॉन्स लेट हो जाएगा, या आपने किसी मीटिंग में जाना है, वहाँ से आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, कोई उम्मीद है, आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन आप शायद ऐसे अल्फाज ना कह पाएँ जो दूसरे शख्स को आपकी दिल की बात सही बता सके। ठीक है। हो सकता है कि उसके माइंड में कुछ और चल रहा हो, डाइवर्जन हो, और वो आपको कुछ बता रहा है, लेकिन आप वो परसीव कुछ और कर रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं, तो आपकी बात को वो गलत रंग में लेके जा सकता है। इन दिनों में अफवाह ज़्यादा होती है, रियलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अब ये अफवाहों का दौर ख़त्म होने का दौर है, क्योंकि मरकरी हो रहा है डायरेक्ट। ठीक है। मरकरी जब अब हालत इस्तिकामत में आएगा और मुस्तकीम पोजीशन पे होगा, यानी कि डायरेक्ट पोजीशन पे होगा, तो हर तरह की अफवाह जो है वो ख़त्म होना शुरू होगी। हर तरह की अनक्लियर्ड चीज़ें, मुबहम चीज़ें जो हैं वो रुकना शुरू होंगी। चीज़ों में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस आ जाएगी, गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, और आपको तस्वीर का दूसरा रुख देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, बजाय कि सिर्फ आप एक वन साइडेड स्टोरी सुन के चीज़ों को लेकर चल रहे थे, आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉडर होगा और आपकी क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी। आप दोनों साइड्स की स्टोरीज़ को देख के फिर एक अच्छा डिसीजन लेंगे। ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा है,
آپ نہ صرف کانفیڈنس کی ری بلڈنگ کی طرف آئیں گے بلکہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ ای میلز ہیں, چاہے وہ اسٹڈیز ہیں, چاہے وہ اسپیچز ہیں, چاہے وہ کسی طور پہ جاب لائبلٹیز ہیں, چاہے وہ کسی طور کے اوپر کاؤنسلنگ ہے, کلائنٹ ڈیلنگ ہے, سیلز ہے, مارکیٹنگ ہے, کوئی بھی چیز جو کہ آپ ڈیلی بیسس میں لوگوں کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر کے کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں, بچوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں, یا کسی طور کے اوپر اسٹوڈنٹس اپنی گریڈس کو بہتر کرنے کے لیے وہ چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مرکری جیسے ہی سیدھا ہوگا تو بہت سارے لوگوں کے معاملات میں درستگی آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اور مرکری کا ڈائریکٹ ہونا سب سے زیادہ بینیفٹ ان زوڈک سائنس کو پہنچائے گا جن کے لیے یہ پیسوں کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیسہ جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے آپ کے بہت سارے مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کی یوٹیلیٹری بلز ہیں, آپ کے لونز ہیں, آپ کی کسی طور کے اوپر جو ہے مارگیجز ہیں, پھر آپ کے بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جو آپ کی اسکول فیسز ہیں, آپ کی اپنی گروسری آئٹمس ہیں, آپ کا اپنا لیونگ سٹائل ہے, لیونگ سٹینڈرڈ ہے, یا آپ کے اوپر کوئی لائبلٹیز ہیں اور آپ نے ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو مرکری کا سیدھا ہونا بہت سارے لوگوں کو فائدہ دے گا, اسپیشلی جن کا یہ پیسے کا لاٹ پلانٹ ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے پہلے بلیسڈ کر رہا ہے ٹورس کو. ٹھیک ہے. ٹورنس والوں کی زندگی میں کیونکہ یہ پیسے کو ریلیٹ کرتا ہے تو ٹورنس والوں کی زندگی میں باقی کچھ اور مسئلے چلتے رہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, کیونکہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو کر چکے ہیں جی جی کہ ٹورنس کے لیے کیا مسئلے چل رہے ہیں. بالکل. اس کے اوپر جو علیحدہ ویڈیو ہے وہ لازمی سن لیں جو وینس سے متعلقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مرکری کا سیدھا ہونا ٹورنس والوں کو باقی مسئلوں کے باوجود پیسوں کے اعتبار سے کشادگی دے گا. ٹھیک ہے. فائنینشلی طور کے اوپر ان کو تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف لائے گا, فائنینشلی طور کے اوپر ان کی چیزوں میں زندگی میں مالی طور کے اوپر خوشحالی لائے گا. پھر ان کی زندگی میں کلیئرٹی آنا شروع ہوگی جس سے یہ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا. غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہوں گی. دلوں میں جو ایک ڈسٹنس بن چکا ہے یا ایک بلا وجہ کی نفرت کا بیج چل رہا ہے وہ بیج کو نکالا جائے گا اور وہاں پہ دوبارہ سے امن کا بیج بویا جائے گا اور کچھ اچھے نئے وعدے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مرکری بیسیکلی طور کے اوپر آپ کے وعدوں کو بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو عہد و پیمان کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے ٹورنس والوں کے لیے, اور ٹورنس والے اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل کو انشاءاللہ مرکری کے ڈائریکٹ ہوتے ہی ٹھیک کرنے کی طرف بڑھیں گے. اس کے بعد مرکری بلیسڈ کرے گا جیمنائی کو, کیونکہ جیمنائی والے باقی ساری چیزوں میں بہت بلیسڈ ہے. پیسے کے گھر میں جوپیٹر پڑا ہے, پیسے کے گھر میں سن پڑا ہے, اور یہ دونوں پلانٹ 5ویں نظر قائم کر رہے ہیں سیٹرن کے ساتھ. تو مرکری والے اس اعتبار سے بلیسڈ تھے, لیکن جو بلیسنگز ملنے کے باوجود یہ فیل نہیں کر پا رہے تھے. ذہنی طور کے اوپر ڈپریس تھے, ذہنی طور کے اوپر فکر مندیاں بہت حاوی تھیں, اور کوئی نہ کوئی فیملی ایشوز ایسا چل رہا تھا, کوئی نہ کوئی فیملی ریلیٹڈ مسئلہ ایسا چل رہا تھا, یا پراپرٹی, وہیکل, یا کوئی ایسا مسئلہ جو کہ لینڈ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, یا ایسی بزنسز اور ایسے پروڈکٹس سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ کی کہیں نہ کہیں پہ ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوں, یا فارمنگ پروڈکٹس ہوں, یا پھر آپ کی آٹو موبائل پروڈکٹس ہوں. ٹھیک ہے. تو جیمنائی والوں کی زندگی میں یہ تمام تر مسئلے اب سلجھنے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی زندگی میں ذہنی طور کے اوپر پرسکون کنڈیشن میں آئیں گے, کیونکہ مرکری نے ان کے مائنڈ کے پلانٹ میں ہی رہتے ہوئے, یہیں پہ رہتے ہوئے, حالت عروج میں رہتے ہوئے اس نے ڈائریکٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے فوکس کو بہتر کرے گا, آپ کے ڈیسیجن میکنگ کو بہتر کرے گا, آپ کے پرسیپشن کو بہتر کرے گا, آپ جو چیزیں پرسیو کر رہے ہیں ان کو بہتر کرے گا, اور سب سے ضروری کہ گھر کے ماحول میں کلیریفیکیشنز آئیں گے. ٹھیک ہے. فیملی ممبر کے ساتھ آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرے گا, آپ کے بانڈ کو اچھا کرے گا. ٹھیک ہے. تو جیمنائی کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا زوڈک سائن ہے وہ پھر بنتا ہے لیو. لیو, برج اسد. برج اسد والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں نا ایک طویل عرصہ سے کسی نہ کسی پریشانی, کسی نہ کسی الجھن, کسی نہ کسی مسئلے میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی زندگی میں مرکری کا سیدھا ہونا سب سے امپورٹنٹ چیز, ان کا لوگوں سے کام بننا شروع ہوگا. اچھا. لوگوں سے ان کو فائدہ فیورز ملنا شروع ہوگی, بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی, اور پھر ان کی زندگی میں ان کی خواہشات پورا ہونی شروع ہوں گی. اچھا. باوجود اس کے کہ ان کے مائنڈ کا پلانٹ ابھی اسٹل بہت اچھا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے ان کو حوصلہ ملنا شروع ہوگا, لوگوں سے ان کو اسٹیبلٹی ملنا شروع ہوگی, ان کے کاموں میں رکاوٹیں دور ہوں گی, لوگ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے, صرف ان کا اظہار کرنا ہے اور لوگوں سے بلیسنگ مل جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور پہ اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آئے گی. پیسہ کہیں سے آنا تھا وہ رک رہا تھا, مل نہیں رہا تھا, تو پیسہ ان کو ملنا شروع ہوگا, کیونکہ یہ پورا مہینہ جو انہوں نے گزارا ہے منتھ آف جولائی, یہ انہوں نے پیمنٹس کہیں نہ کہیں پہ سٹک ہوتی ہوئی, خرچے بڑھتے ہوئے اور بلا وجہ خواہشات کی نظر ہوتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. لیکن اب ان کا دور جو ہے یہ بدلنا شروع ہوگا. فائنینشلی طور کے اوپر چیزیں دوبارہ سے پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گی, فائنینشلی طور کے اوپر معاملات میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. تو یہ ہمارے پاس بنے گا پھر تھرڈ زوڈک سائن. ٹھیک ہے. چوتھے زوڈک سائن کی بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن ہے یہ پھر آئے گا ورگو. ورگو. ورگنز والوں کے لیے کیونکہ
मरकरी इनका अपने माइंड का भी प्लानट है, इनकी इज्जत का, इनकी शनाख्त का, इनकी पहचान का, इनकी साख का प्लानट है। जी और मरकरी का डायरेक्ट हो जाना इनको जहाँ पे ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर ये तक़वियत की तरफ लाएगा, हौसले मंदी की तरफ लाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ लाएगा, वहीं पे इनकी ज़िंदगी में इनकी इज्जत को भी बहाल करेगा, ठीक है। लोगों की नज़रों में इनकी पहचान को बेहतर करेगा, इनकी लोगों की नज़रों में इनके रुतबे को बेहतर करेगा, इनके करियर, कारोबार, बिजनेस में जो बिला वजह की हर्डल्स थी, या इन्हें कोई ऑफर्स मिली कुछ जॉब की, लेकिन अचानक से ब्लॉकेजेस आ गई, बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में वो ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगी, वो हर्डल्स ख़त्म होंगी, और मरकरी का डायरेक्ट होना इनको ज़िंदगी में करियर अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा से मिलना शुरू ठीक होंगी। है। तो ये 4 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जो कि मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से डायरेक्टली तौर के ऊपर बेनिफिट्स हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुन ली। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं, तो आप लोग एंजॉय करें, अल्लाह करेगा आप लोगों तो ये जो खुशखबरियाँ ज़ंजानी साहब ने बताई हैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर ये हासिल होंगी। 4 ज़ोडिक साइंस थे, मरकरी का जो डायरेक्ट हो रहा है 24 जुलाई से, उसकी वजह से ये खुशखबरियाँ। तो कमेंट्स में आप लोगों ने फ़ीडबैक देना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज़ंजानी साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।